Hai guys, jangan cuma lihat hasilnya aja. Yuk kita saksiin momen seru dan penuh semangat di balik layar pembuatan konten kampus kita. Oke guys, hari ini kita lagi bikin video. Ini dia pemeran kita. Alabama, Arkansas, I do love my mom and pop, not the way that I do love you. Well, holy, real life. You're the apple of my eye. Girl, I never loved one like